Naimbang nga review ay ito nga gagayem kan kabsat. Dahito iti may kadwa nga rabi tayo nga adadalan tayo iti Sanctuary COVID series. Ngam naman pa'y kastoy iti pasamak tayo ay ito na kabsat. Agyaman tayo kiniapo Diyos, tadan tayo iti gundaway nga agadal kadag iti sasauna nga iso iti mangtaraon kada tayo. Ket mapabilag iti pamati tayo, may sagana tayo nga nananay iti may kadwa nga panagparang ni Apa Jesus. Iti napan nga rabi, inadal tayo ay ito nakabsat, dayjay ruwangan. Nakita tayo ay ito nakabsat, noon niya ti makita di jay, noon niya dagiti kulay na, noon niya ti kay papanan iti postina, ken dayjay pan naka isalapay na, dagiti kurtina, noon niya ti kay papanan na. Isong iti dahi ito yung rabi, sumurag tayo kabsat manan iti may kadwa. Laglagipon tayo, nga dahi iti sanctuaryo, ket iso dahi ito yung kabsat, iti panangiladawan na po Jesus, iti panangisalakan na, iti tattao. So, iti da ito yung arabi, kada kayo ay da nakabsat nga agbibuya da ito'y, irugi tayo na ay da nakabsat nga i-share kadag iti Facebook tayo. Tamno iti kasta, padamagan iti damag dagiti kakabsat, uray pa'y dagiti agnay-ngayangay nga kakabsat. Katsapay kadita, dahito nga panagadal tayo, kat makaitudmanan iti bugas, iti pamati tayo. Agdumog tayo, tagkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami ay langitan. Iti daytoy arabi, masidag kami ken ka. Kidawan mi iti panangidalan iti Espiritu Santo. So dahito iti dawat mi, tinagan ni po may Jesus. Amen. Nugit kitaan tayo ay da nakabsat, iti kay papanan na daytoy, nang nangruna iti sanctuaryo, mangted kada tayo iti naununag nga panakaawat kini Apo Jesus. Naununag apan nakaramot iti isa sa una. So iti dayto yung rabi, kita tayo managamsat, the brazen altar. Dayto yung the burnt offering. Dayto yung the place of reconciliation. Dahil ruwangan ay dinakabsat, dahil iti lugar iti panagyaman. Dahil mo tayan iti burnt offering ay dinakabsat, lugar iti panagmaymaysa. Reconciliation. Kano tayo ka di nga osarin, di sao nga reconciliation. Hangki din ay dinakabsat, ada iti nagriri, o kahit tayo nga pagkapyahan ida, isang osarin tayo di sao nga reconciliation. Dahito ay dinakabsat, sino ka di iti nayadayo? Sino ti nagbinusor? Manipo dahito dinakabsat, iti tao nga managbasol, ken iti Diyos. Iti tao iti nagbasol, nayadayo dayta. Kasapulan nga maya sidag. Ken iti panakayasidag na lang dayta, babaen lang kini Kristo awan iti sabali. Iso iti mangirangtay, manipod da di tao nga managbasol, nga mapan ken kuana. So nga, iti daytoy kang rabi ay nakabsat, kitaan tayo, daytoy burnt offering, nga iso iti pangidatunan da, anya iti usar na daytoy. Tamno iti kasta, mayasidag iti tao nga managbasol kiniya po Diyos. Kula na iti nakabsat, iti text 2 tayo, Exodus 38, uno yung gana siti ko na, He made the altar of burnt offering of acacia wood. 5 cubits was its length, and 5 cubits its width. It was square, and its height was 3 cubits. He made its horns on its 4 corners. The horns were of one piece with it, and he overlaid it with bronze. He made all the utensils for the altar, the pans, the shovels, the basins, the forks, and the fire pans, and its utensils he made of bronze. And he made a great bronze network for the altar. Under its rim, midway from the bottom, he cast 4 rings for the 4 corners of the bronze, grating as holders of the poles. And he made the poles of acacia wood and overlaid them with bronze. Then he put the poles into the rings on the sides of the altar with which to bear it. He made the altar hollow with boards. Now, kita nyo ay nakabsat. Tano, makita tayo dahil atidong ko teksto nga binasa tayo, kwadrado.
dayjay burnt offering ay nakabsat. Anya ti panakaramid na akasya. O, diyan mo, no, di akasya tayo dito, ikat akasya dayjay. Ngam ko na dinasanto na kasuratan, akasya. Madamdawa, makita tayo no niya kay papanana di kabsat. Akasya, di kayo na, kalpasan na binalkot da kakabsat iti niya. Iti bronze. Kaya ijay, ayan, iti asidag kakabsat, iti sakaanan na, adda iti upat nga ring. Kung ano di kakabsat, adda upat nga nagbubukol di jay, nga iso iti pangiyubunan da, dahil pagbibitan da, no ipanaw da. So nga, nung makita yung ay na kakabsat, dahil iti kakabsat iti ladawan na da, dahil iti ladawan na, dahil ito'y dahil nagbubukol nga naramid da, tapos da pangiyubunan da, dahil pagbitbitan na. So, ano kikitaan tayo dito ay na nakabsat, anyan nga, indisinyo da dito, ito mo kasta, adda, nga nalaklakada, nga yakar, no agdaldalyasad da, amapan kadagiti, sa bali, nga luglugar ay na nakabsat. No kitaan tayo, dahil ti akasya. No, dahil ti akasya nga kayo. Dahil ti unag na, dahil mo ay na nakabsat, no, dahil akasya kung nagtatay, di akasya da ijay, kan akasya tayo dito, yagpada, ngam akasya, namdamdamay da nakabsat, kitaan tayo tutuyan niya iti, kay papanan na dahi tayo da nakabsat, no, apay ta akasya, binalkot da dahi ti bronze, kita nyo ay da nakabsat. Kit, no kitaan tayo, dagitoyin nakabsat, dagiti materyales, nga naikabili dyan ti altar. Umuna ay da nakabsat, di brass. Di bronze nga iso ti panang balko da. Di kayo, binalko da kabsat iti bronze. Anya da di ay da nakabsat. The brass represented suffering. The altar is a symbol of Christ in Him crucified. Kita nyo ay da nakabsat. Dayjay burnt offering, isimbuluan na dayta, iso dayjay kalbaryo ay da nakabsat, nga iso iti nakatayan ni Kristo. Kaya nang naroon sa wana ay nakabsat, the burnt offering isimbuluan na di cross. Iso da ito ay nakabsat iti lugar nga reconciliation. Tadi tao nga managbasol na isulbli amapan ken Kristo. Tamo iti kasta mapadasan na ken maddaan iti pannakay salakan. Anya ba yung kakabsat? Napa Jesus. He walked on this earth through the fiery furnace of affliction. Kita nyo kabsat, dayjay ayan kakabsat, iti burnt offering, agap apuilat ta dayta. Iti may na pa Isus, no sarag di sa nga insibana, iti baginay da nagabsat, kadagiti dumardarang kakabsat, nga suot kendrigat, dito rabaw iti daga, tapno iti kasta, di tao nga managbasol, kat madaan iti panakay salakan. Dahito ay na nagabsat, tinarabid na ba Diyos, so nga ano apay, nga adda iti burnt offering. So nga burnt nga ro, nagabsat, anyaman iti kabil mo di rabaw, mapuran. Anay din nagabsat, so nga napay, so nga nagabsat, iti nagbalin, nga kaskada tayo, nagnad iti rabaw iti daga, nagnay din nagabsat, kadwana, dayjay ut parikot itirigat nga sinagaban na kakabsat. Then, anya ba iti nabasamak? The wood. Anya di kayo tatay ay nakabsat? Anya di kayo? Akasya. Ngam binalkot da kakabsat niya. Iti bronze. The wood represent the humanity of Christ. Kaya nyo ay nakabsat? Dajay kayo han nga agbayag. Ngem kita nyo kapsat, manipod iti altar. Makita nyo ti kombinasyon iti human ken divine. Nyan kakapsat nga ilustrasyon nga naramid na po Diyos kada tayo. Manipod iti burnt offering, inpakitan na po Isus iti panagkadwa, iti Diyos ken tao nga kasasaad na. So nga dagiti daduma ti patpatsin dala nga kapsat ni Kristo tao lang nga dapatsin nga Dios. An kakapsat, iti burnt offering, ipanagnak na kakapsat, nga iso kakapsat, it's a human and divine.
It's a combination. In the burnt offering, naglawag ka kapsat. The wood represent the humanity of Christ. In balkod na ida na kapsat, na divine. Anyan nga, kapadasan nga kapsat. Kalmasan na, nung makita yo, ijay igid, adda nga kapsat iti Sara. Kadagijay, upat, no da ito yung burn offering ay na kapsat, pulpito ngayon ko itata. Kadagijay igid na. Di suli na ako nakidi, di suli. Tunggal suli, kakapsat, tunggal suli. Adda iti Sara. The four horns, it represents strength, honor, power, and victory. Kaya masarangan kapsat, Deuteronomio 33, 17, Job 16, 15, Daniel 8, 4 ring 11. Anya tingay papanan na. It's the reaching the four direction of the worldwide invitation for the power of His sacrifice to provide salvation to the four corners of the earth. Anya na ito lang kapsat. Dahil yung pat nga Sara, nga dajay, suli kakapsat. Ipagpakita na, nga iti panangisalakan niya po Isus, intiramente nga sa ngalubungan. Han kang hanlaan nga, natay agpay kadagiti Hudyo, haan. Agpay ti Pilipino, haan. Agpay ti Arabo, haan. Amin tayo ay na nakapsat. Naikan tayo ti gundaway amay salakan. Kaya dito yung gundaway ti panakay salakan ay nakapsat. Inted dito yung napa Isus, tapno iti kasta, mapadasan tayo nga nanana iti panangisalakan na. Tayo burn offering, inpakita na, no iti panangisalakan na iti tao. Nagipag na, kadagiti ot iti biyag, dagiti parikot iti biyag, ngam nagbalegi, taday nga balegi, kaya't nang iparaanod kada tayo. Kaya ito nga kapsat. Kalpasan na, aday ti daton. No kita nyo ay dalang kapsat, anya tadadi nga daton. Ayan iti burnt offering. Kung na kapsat ay, your lamb shall be without blemish. A male of the first year, you may take it from the sheep or from the goats. Kita nyo kapsat, anya da may daton? Kung na may daton, karnero o winukalding, ngam makatawan. Ngam awan pakapilawan na. Kanyo ay na nakabsat. Awan pakapilawan na. Apay ta napatagda di sa awan pakapilawan na. Ni Kristo kakabsat. Awan iti pakapilawan na. Ngam inted na iti biyag na. Tapno iti kasta. Madan tayo iti biyag kenkwana. Iti gundaway tayo laeng. Kadayjay panangited tayo iti biyag tayo kinya pa Isus. Tada di panangtid tayo, biyag tayo kinkwana, madan tayo, itinananay, nga biyag ngagnanayon. Ay ito nagayam ken kabsat, dahil iti panawen, iti panangawat tayo kinapa Isus. Adate man iti tinga iti COVID, hante nga mo no kalpasan ti COVID, no nanamay ti biyag, winurumigat ti biyag, hante nga mo. Itilaang talgad tayo, isudayjay, adda tayo, iti din na napa Isus. Tano adda tayo, iti din na napa Isus, natibker iti angkla tayo. Tapay kapsat, isuna nga awan, iti pilaw na, inted na tibiyag na, tablog na nayon, nga maaddan tayo tibiyag kenkwana. Tatanay din na kapsat, an innocent life has to sacrifice, and it will be consumed entirely by the altar fire. Yung na ito na kapsat. Innocent life. Ano yung pasamak? Kasapulan da ito yung kanya. Maibos. Itiag na na yun. Dumapo. Kanya ito na kapsat. Dumapo. The Lamb of God. In John 1:29, ano ko na nakapsat? Iti kordero, iti Diyos, nga iso iti mangikat,
iti basol tayo. Sino da di kabsat awan sa bali, nuni Apo Jesus. Gundaway, nga ito tatibiyag tayo kinkwana. Dahituyan iti panawen, iti panang surrender tatibiyag tayo kin ni Apo Jesus. Ito na kabsat, kanyapit ko na, the Lamb is slain from the foundation of the world. Kaya nyo kabsat? Isunay ti kordero nga may katibasol tayo, ngam sakbayag pa yung agbasol, sagbay kayo pa yung agbasol, sagbay tayo pa yung tumao. Sagbay pa yung mapaada iti sa ngalubungan. Ti Diyos, na Jesucristo, natayan. Tablumadan tayo, iti biyag ng nanayo. Ay din nga kabsat, dayjay, iti kordero nga masol na. Kuna na di, Levitico 17:11, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for one soul. Kita nyo ito lamsat, kuna na jidahan nga tulag, babaan iti dara, iso ito may nga panakabong, atonement. Kaya lang ito sa atonement. Iso nga, ijay, baro nga tulag, may kadwa Korinto 5:18, kuna na, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. Ministry of reconciliation. Kita ko sa iso nga tatay dijay, a place of reconciliation. De Paulo na dinadal tayo tatagabsat. Iso nga kabsat iti mang iti panaka kapya tayo. So nga, no alaan tayo di Levitico ay ito nakabsat, itatay, kun daytoy Korinto, no kita tayo kabsat, the at one man. Ha? At one man. Wala da, do mga theologian, wala da, at one man. Ngam dito ay ito nakabsat, it is the atonement. Panaka-abong kakabsat. Babaan kan Kristo, insalakan na tayo. Iso natin ang bagkat, dagiti basbasol tayo, tamlo iti kasta, maranod tayo, iti biyang ng nanayo. So, dahito iti gundaway, na pa Isus kakabsat. Dahito iti naramid na kanyayo kan kanyak. Anya ti rumbang tayo aramidan, iso ko tayo iti biyag tayo kinkwana, umasidag tayo kinkwana, tapno iti kasta, mapadasan tayo, iti biyag ng nanayon kinkwana. Ay tayo na kabsat, anya dagiti kasapulan nga ipuuran tayo. Tadiyay ayan kakabsat iti burnt offering mapuuran. Dumapo maibos kabsat. Anya nga rutatan iti mapuuran. Anya ti kabil tayo diyan ti burnt offering nga ipalubos tayo nga mapuuran. Ay tayo na kabsat. Umuno na di pride tayo. Di pride ko kan di pride yo. Kasapulan na ito nagapsat, nga daytoy, kat mapuran. Di kinapalangguad ko, di kinapalangguad yo ay ito nagapsat. Ipalubos tayo, nga mapuran ni burnt offering. Ipalubos tayo ay ito nagapsat, nga dumapo. Tano dahi tagat na ipalubos ang nagapsat, nga dumapo, awanan ti agbilblinak, ijay Facebook. Awan nag-aapa di Facebook. Awan nag-aapa iti unag ti pagtangan, iti unag ti church, wino di karuba, wino nyaman na iti lang sa tapay. Di mapo, dadi kinapalangguad tayo. May kadwa nga dumapo, dadi ugalit tayo nga naimbubukudan. Our selfishness. Di kinaoy imot tayo ay nakabsat. Ipalubos tayo daytoy nga maguguran. Mapuran. Tamli ti kasta agtultuloy iti kinananay tayo akas katalag ni Apo Jesus. Idi may ditirabaw iti talaga kabsan na Apo Jesus. Taduma ko nada iti langit ket na bangkrap. Tapay, inted na iti biyag na kada tayo. May katlo nga kasapulan nga mapuran kakabsat.
the unconsecrated heart. Iti puso tayo ay tinakapsat ng manglimlimo. Kasapulan tayo ito nga mapuuran. Itad tayo, idatag tayo, ijay altar na pa Isus. Tamli ti kasta mapuuran. Ado, mabalin nyo nga nayunan, dito nga listana ito nakapsat. Ingga na maguguran tayo nga nananay. Tanya pa Isus, numan pa'y awan kakapsat, iti basol na, intad na tibiyag na, tamli ti kasta, dahil iti pride tayo, kinapalangguad tayo, kinaimbubukudan tayo, managlimlimo nga puso kapsat, dahil iti kat may kat. Kapagbaligyan tayo kakapsat. So nga, kasapulan, the burnt offering. Kung na kakapsat, ijay, Desire of Ages, page 473 and 474, kung na, and of all the gifts that heaven can bestow upon man, fellowship with Christ in His sufferings is the most weighty trust and highest honor. Anya na ito nakapsat. Anya di ko na dijay. Dahil pan nakilangan-langan tayo kin Kristo, iti panagsagaba na. Ken nananay nga panagtalig tayo kin kuwana ito nakapsat. Dahil ito'y iti kadadakkelan adayaw ken kuwana. Anya ito nakapsat. So ano nagsagaba kayo, pagyamanan tayo kakapsat kinya pa Isus. Apay, nakipagranod tayo dahil pan nakikaykaysa kinkwana. Tanagsagaba tayo, nga kadwa tayo, isuna ito nakakapsat. Ti sumaroon nga sulod-sudin tayo. Why God sometimes permit crisis to come in His worker or in our individual lives. Apay ito nakapsat ng umay, iti parikot, winuribok, iti biyag tayo. Ano minsan na iti nakapsat. Umayon ko na ni Miss White, iti Christ, Object Lesson, page 178. Kuna na, with nations, with families, and with individuals. He has often permitted matters to come to a crisis, that His interference might become marked. Then He has made manifest that there is a God in Israel who will maintain His law and vindicate His people. Anya na ito nakapsat nga nagmayagundaway. Ngayon ito nung nagsagaba kayo, dimalan tayo kapsat, iti crisis ti panagbiag tayo. Anya di pasama kapsat. Kaya't napos nga may marka, iti kababalin na kada tayo. Iso nga may ti panagsagaba, pagyaman tayo ay ito nakapsat. Tada ito'y iti panawen, nga napo Isus isubsubli na tayo, iti dalan, nga umiso kakapsat. Taiso nang mismo napadasan na itinagsagaba. Dahil panagsagaba yung itata, di panagsagabak itata, no da ito'y ikumpara tayo kinapo Isus, awan pa'y tikikit, di sagaba na. Nga magyaman tayo kapsat, nga giti basit nga panagsagaba tayo, iso na nga mismo, kat napadasan na dahil. Ay na kapsat, ay pa'y tikuna ni Mrs. White. What will be, so baro nga sulod-sod, what will be our loss if we refuse the discipline that comes with service? Nga tipukaw tayo ay na kapsat. No, agsanod tayo. Dayjay, panang disiplina ti Diyos kada tayo. Ay na kapsat. Kunana, the Ministry of Healing, page 487. Those who decline the struggle lost the strength and the joy of victory. Yan ay na kapsat. Ayan di ko na, kadagijay haan na kayat, iti makipagsagaba, ayan ti mapukaw da, di pigsada, kenjay ragsak da kinapa Isos. Inya na ito nakapsat, iso ngayon to no nagsagabak, ken nagsagaba tayo, agyaman tayo kinapa Isos kapsat, abay, nagipagbingay tayo, kada di ragsak, ken da di pigsang ititid na po Diyos kada tayo. So agyaman tayo kapsat, hantay kong umangal, kalpas na daytoy. Wala na pa dito ay din nagabsat. Ito nagsagsagabak, kinito nagsagsagabak kayo. Anyati ko na pa Isus, our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us, of which we know nothing. Anyan ay din nagabsat, nagmayagundaway,
So kung kitaan tayo, it's a place of reconciliation. Ado naging bendisyon nga ited na Diyos kada tayo, nga namisan awan pulos itamo tayo. Ngayon tinaimbag nga damag, inteden ni Apo Isus sakbaypay nga kasapulan tayo. Iso nga niya ramidan tayo kapsat, panawen nga mapantayo ag sublikin na Apo Isus. Panawen nga ikapya tayo, tibiyag tayo. Kapsat, gayem. Panawen nga matalig tayo, tipamati tayo. Kadagiti, adabasit pasugnod na, inulim mamis iti pamati, laglagipin tayo kapsat. Iti panag, gubal tayo kina Apo Isus. Kasapulan, iti ragsak makipagna kenkuana. Hudno, nga iti, ayan iti burn offering, lugar, daytoy iti panaki kapya. Tana Apo Isus ing kapya na tayo. Mangagtay manan ni Pastor John Ray, iti panangted na iti kanta kada tayo. Kararag tayo kapsat, ngayon tuodon tayo iti kantang ited na kada tayo, nga mangted kay papanan, iti pamati tayo. Naaalala mo pa ba ang kanyang nagawa na sa buhay mo ay naghatid sigla? Di mo ba napagtanto mahiwagang pag-ibig na binigay sa'yo, binuhos ng langit? Ngunit sadyang nakakalungkot sa tuwing sagana ka, ay tila ba nalilimutan siya? Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo't kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso't isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kanya'y ibinigay sa'yo. Naaalala mo pa ba ang kanyang nagawa na sa buhay mo ay nagbigay pag-asa? Ang mga pigatit sakit na dinanas niya, tiniis kahit hinamak siya. Ngunit sadyang nakakalungkot sa tuwing sagana ka, ay tila ba nalilimutan siya? Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo't kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso't isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kanya'y ibinigay sa'yo.